स्क्रिन शेयर भइरहेछ है जोशी भाइ भन्छ सर भन्छ ओके सो हामीले चाहिँ आई थिंक लास्ट लेक्चरमा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक मोटर्स चाहिँ कुन युज कुन कुन मोटरहरू युज हुन्छ त्यसको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ स्टार्ट गरेको थियो सो जसको फाउन्डेसन सानो series motor. Now, for today, हामी DC shunt motorबाट स्टार्ट गर्छौँ. DC shunt motor are not suitable for traction purpose भन्छ है. DC series motor चाहिँ ट्र्याक्सनको लागि युज गर्छ. But DC series motor are not suitable for traction purpose. The reason are given below. DC shunt motor चाहिँ अब ट्र्याक्सनलाई युज हुँदैन. So the DC shunt motor is a constant speed motor, right? And its speed or characteristics does not meet with the requirement of the traction, so it is not suitable. In case of DC shunt motor, where the speed is approximately constant and independent of load torque, the power output is proportional to torque into speed is proportional to torque. So speed almost constant हुने भएको हुनाले power output चाहिँ torque सँग मात्रै proportional हुन्छ. That is, the power drawn from the supply mains varies directly as the load torque. Power drawn from the supply mains supply varies directly as the load torque. Hence, a given overload will require a greater amount of power when shunt motors are employed than when DC motors are employed. This is the disadvantage of DC shunt motor in case of overload. With the increase in load, the DC shunt motor, besides getting overloaded, develops commutation troubles also. In case of DC shunt motor, the flux is not independent of supply voltage. Torque developed corresponding to a given armature current, therefore not independent of supply voltage. So thus the torque developed is considerably affected by the variation in supply voltage. So if we vary the supply voltage, then developed torque will also vary. So due to large inductance of field winding, the rate of change of current in this winding is low. Large inductance means rate of change of current will become low. Thus the current increase with the increase in supply voltage. With the buildup of current in the field winding due to increase in supply voltage, the back EMF increases and hence value of increased current starts decreasing. So the current inrush in case of shunt motor will therefore be of long duration and high initial value in comparison to that of series motor. So the inrush current will be of high magnitude and high duration in case of shunt motor. Similarly, in case of DC shunt motor, the field flux remains constant and torque developed is directly proportional to the armature current. So DC shunt field flux remains constant and torque developed is directly proportional to the armature current. Hence, for a given increase in torque developed, a greater amount of current will be drawn from the supply mains when the DC shunt motor is used than when DC series motor is used. And because of the larger time constant of field winding of DC shunt motor, the inductance of the field winding of DC shunt motor is normally high, so that makes the time constant of field winding also high. And because it is connected across the armature, the back EMF during interruption or supply is maintained even though it is decreasing. Now, when the supply voltage is restored, the inrush current in the shunt motor will be determined by the resultant voltage in the armature circuit and impedance of the armature circuit. Thus, the inrush current in the shunt motor due to interruption of supply will be less in comparison to the DC series motor. Okay, so
And in case of two identical shunt motors connected in parallel, यो चाहिँ दुईटा चाहिँ हामीले shunt motorलाई parallelमा connect गर्यौं भने the difference in current drawn from supply due to small means uh, the difference in current drawn from the supply means due to small difference in speed. So you can see here यहाँ यो चाहिँ प्यारललमा अपरेसन गर्दाको यो माथिल्लो पिक्चरमा चाहिँ यहाँ स्पिडको डिफरेन्स छ n1 and i2 स्मल डिफरेन्स स्पिडमा चाहिँ स्मल डिफरेन्स छ भने पनि तिनीहरूले चाहिँ विथड्र गर्ने करेन्टको भ्यालु चाहिँ एकदम लार्जली डिफरेन्ट हुन्छ है the current drawn from supply means due to small difference in speed will be considerable as shown in figure and therefore motor will be loaded very unequally, so load will not distribute equally in case of the parallel operation of the two identical shunt motor identical shunt motor नै apply गर्दाखेरि पनि चाहिँ load चाहिँ unequally divided हुन्छ. In case of two identical shunt motor connected in series as shown in figure चाहिँ next figure मा चाहिँ भने अनुसार series मा connect गर्यो भने there will be a slight difference in voltage acting across each motor due to slight difference in speed and thus motor will share load almost equally. Series मा राख्यो भने चाहिँ equally चाहिँ load share गर्छ. So from all above discussions, it is obvious that shunt motor is not suitable for the traction purpose. So why DC shunt motor is not suitable for the traction purpose? Explain bhanna सक्छ. So these are the some points on that. So now we'll discuss about AC series motor. हामीले already DC series motor को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स स्टडी गरिसकेका छौँ त्यो र यो उस्तै नै हुन्छ अलमोस्ट धेरै कुराहरू चाहिँ उस्तै नै हो यो DC series र AC series motor. Many single phase AC series AC motor have been developed for traction purposes, but only compensated series type commutator motor is found to be best suited for traction. Compensated series type commutator motor चाहिँ सबभन्दा बढी युज हुन्छ. कम्पेन्सेटेड चाहिँ सेरिज टाइप कम्युटेटर मोटर भनेको चाहिँ एउटा कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ पनि राखेको हुन्छ है. कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ चाहिँ राखेको हुन्छ मेन फिल्ड वाइन्डिङको सेरिजमा है. मेन फिल्ड वाइन्डिङको सेरिजमा कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङ पनि राखेको हुन्छ. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर have been abandoned as they are not capable of developing high starting torque. Single phase induction motor have been abandoned है. तिनीहरुले चाहिँ युज गर्दैन सिंगल फेज इंडक्शन मोटरहरु चाहिँ. The construction of an AC series motor is very similar to DC series motor except that some modifications. Some modification भनेको such as whole magnetic circuit laminate गरेको हुन्छ. Series filled with as few turn as possible. Series field मा चाहिँ थोरै मात्रै turns हुन्छ. Large number of armature conductors, use of high resistance carbon brushes, numerous pole with lesser flux per pole, very short air gap. So these points are the difference between AC series motor and DC series motor are incorporated so as to obtain better performance. So compensating winding are provided to neutralize armature reaction. So these compensating winding are provided to neutralize the armature reaction, and commutating or interpoles are here. You can see the interpole winding. So interpole winding are provided for better performance in terms of higher efficiency and a greater output from a given size of the armature core. So the schematic diagram of a single phase series motor with interpole and compensating winding is illustrated in this figure. So the average value of the torque on the motor shaft is given by यो चाहिँ हाम्रो मोटर series motor को चाहिँ shaft मा develop हुने torque को expression हो. Torque equals to 1 by 2 root 2 pi ZP by F phi max I cos theta, where I is the effective value of the current, phi max is the peak value of the flux per pole, and this theta
Okay, this the theta is the phase angle between the phases phi and I. So this expression gives the equation for torque. And the phasor diagram of a single phase AC series motor is given in the figure 12.10. यो फिगरमा हेर्नुभयो भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एसी सिरिज मोटरको फेजर डायग्रामलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ के भन्छ भने flux phi is produced by current I. So you can see this is the current expression. This is the current and this is the flux. So we can see the flux and current are in same phase, right? Are in phase. So हामीले flux र current लाई चाहिँ एउटै directionमा राख्न सक्यौं. Flux phi lags behind the current I by an amount too small to be important. So it has been seen in phase with the current I. एकदम स्मलली चाहिँ फ्लक्स फाइ चाहिँ ल्याग्स बिहाइन्ड द करेन्ट हैन, फ्लक्स चाहिँ ल्याग गर्छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नेग्लिजिबल एजम्सन गरेर सेम फेजमा राखेको छ, नेग्लिजिबलै हुन्छ कि। द रेजिस्टिभ ड्रप आई आरएससी है, सो आरएससी भनेको सिरिज रेजिस्टेन्स भयो, सो रेजिस्टेन्स ड्रप भयो। सो आइआरएससी चाहिँ के भयो त भन्दा रेजिस्टिभ ड्रप भयो एउटा सिरिजमा, अर्को आइआरपी आइआरसी एन्ड आइआरए ड्यू टु रेजिस्टेन्स अफ एसई भनेको सिरिज फिल्डको रेजिस्टेन्सले हुने रेजिस्टिभ ड्रप, आइआरपी भनेको इन्टरपोल सर्किटको रेजिस्टेन्सले हुने सिरिज यो ड्रप रेजिस्टिभ ड्रप, आइआरसी भनेको कम्पेन्सेटिङ वाइन्डिङको रेजिस्टेन्सको कारणले हुने रेजिस्टिभ ड्रप, एन्ड दिस आइआरए भनेको चाहिँ आर्मेचरको कारणले है, आर्मेचरको रेजिस्टेन्सको कारणले हुने रेजिस्टिभ ड्रप। सो यु क्यान सी आइआरएससी आइआरपी IRC, IRA. So these are the resistive drop corresponding of the series field interpole circuit, compensating winding, and the armature respectively are in phase with current. So these all resistive drop are in phase with the current, and the reactive drop IXSE, IXP, IXC, and IXA are the inductive voltage drop of respective circuit due to their inductance of series field interpole circuit, compensating winding, or armature respectively, are in quadrature with the current I, and they are leads current by 90 degree. So you can see, so IRSC and UIRSC, so very same phase, very quadrature, very in phase, very quadrature, very in phase, very quadrature. यसरी चाहिँ हामीले यो ड्रपको चाहिँ भोल्टेज ड्रपको चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं। Since the graph of flux phi and generated EMF E passes through the zero at the same instant, and also through maximum at the same instant, the phasor E must be either exactly in phase with the phasor of flux phi or exactly in phase opposition. The first possibility is readily eliminated by noting that in case of motor, the generated EMF, generated voltage is in opposition to the direction of the flow of current, and therefore E is in phase opposition with the current and is called the counter EMF. So in case of AC series motor, from this discussion, we can say the generated EMF, is in phase opposition with the current. So phase opposition means the phase difference between the generated EMF and the current is 180 degree. 180 degree. So that generated EMF is also called counter EMF in case of this AC series motor. So we can see this is the direction of E counter EMF. So this counter EMF in this direction can be taken as minus E from this point. So the summation of all these drops plus generated EMF with negative sign, that resultant of these gives the terminal voltage V.
So this is the overall phasor diagram of the single phase AC motor. The terminal voltage V is the phasor sum of the counter EMF reversed and all the resistive and the reactive voltage drop. So these are the some characteristics of the series motor. So the first is power output characteristics. Power output characteristics means mechanical power developed is given by the product of counter EMF E and the armature current I. Though counter EMF E decreases slightly with the increase in current. So counter EMF E decreases slightly with the increase in current, but it is neglected in comparison with the magnitude of the counter EMF E. Mechanical power developed increases almost in proportion with the current I. So this is the power output. So power output को curve चाहिँ तपाईले यो curve मा देख्न सक्नुहुन्छ. So यो चाहिँ AC series motor मा चाहिँ power output चाहिँ the current बढेसँगै almost proportionally power output पनि बढ्दै जान्छ. Power available at the shaft of or power output is equal to the mechanical power developed less rotational losses. Mechanical power developed rotational losses that gives the power output. The power output characteristics is shown in figure. So this curve shows the power output characteristics. So we can see the variation of torque, speed, efficiency, and power factor as well in this figure. Similarly, power factor characteristics. So the cosine of the phase angle phi. This phase angle phi means that is the angle between the terminal voltage and the current, and the cosine of this angle, phase angle phi, is the power factor of the motor. So in order to have high power factor चाहिँ हाई हुनको लागि के हुनु पर्यो त, this angle phi should be minimum. So phi चाहिँ minimum हुनको लागि के हुनु पर्यो त, this reactive drop IXC, and IXS should be minimum, so that the angle phi will be minimum, and the minimum phi makes the power factor maximum. So the reactance drop are lowest and the counter EMF is highest at light load, and therefore the power factor of the single phase series motor is highest at light loads and fall with the increase in current. So this is the reason that the power factor of series motor is low at overload and at starting. So this is the reverse of the power factor relation that exists in case of induction motor and transformer. So in case of induction motor and transformer, power factor is higher at the full load and power factor decreases if the loading decreases, right? तपाईहरुलाई थाहा छ यो induction motor र transformer मा चाहिँ हामी जब loading घटाउँदै जान्छौं power factor पनि घट्दै जान्छ. But in case of series motor, it is exactly opposite in case of this power factor, and the power factor is maximum at light load. Light load चाहिँ power factor maximum हुन्छ, and when we increase the loading and the power factor will go on decreasing in case of this series motor. And another characteristics is speed current characteristics, and this gives the speed versus current relationship. Speed of a commutator motor is proportional to the counter EMF, or you can say back EMF, or proportional to supply voltage less voltage drop. So that is this E is proportional to phi n, and E is proportional to V minus voltage drop. The current causes resistive drop in series field and armature in case of DC operation, but in case of AC operation it causes large reactance drop in series field, armature, compensating winding, and interpole circuit, in addition to the resistive drop in this winding. अब यो चाहिँ series operation मा भएको भए series field र armature मा मात्र कुरा हुन्थ्यो. अब AC series AC मोटर मा भइसकेपछि यहाँ चाहिँ जुन हामीले compensating winding र interpole circuit को पनि ड्रपहरु एडिसन हुने भयो. Hence with AC operation, counter EMF if developed is much less than that in a DC operation. So जुन यो counter EMF चाहिँ induce हुन्छ त्यो चाहिँ AC मा कम हुने भयो. It means speed current characteristics of AC series motor are more drooping
as compared to those of AC DC series motor as illustrated in this figure. So this is the curve for DC operation, and this is the speed current characteristics for AC operation. So let the same series commutator motor be operated on DC as well as AC with the same current I. Then the back EMF developed in this in case of DC operation is given by अब चाहिँ ब्याक इएमएफ चाहिँ हामीले यो डिसीको लागि हेऱ्यौँ भने चाहिँ ब्याक इएमएफ भनेको यो पिएन 5Z/60A भयो है. सो 5ZN/60P/A पोल्स भन्न सक्छौँ. सो हामीले त्यही कुरा एसी सिरिज मोटरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसको चाहिँ यो यसलाई अब हामी जस्तो डिसीमा ब्याक इएमएफ भने चाहिँ एसीमा चाहिँ अब हामीले यसलाई रिभर्स इएमएफ भन्छौँ. सो इआर भनेको रिभर्स इएमएफ भनेको 5max/√2 ZNAC/60P/A. अरू त सेम नै हो. 5 कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डिसीमा. अब यसमा आरएमएस भ्यालु लिनु पर्यो. 5max/√2 हुन्छ. Neglecting saturation 5max equals to √2 pi as the peak value of the AC flux 5max is set up by the peak value of the current √2, while DC flux of phi is set up by current I. So from the above two equations, अब यहाँबाट चाहिँ हामीले इक्वेसन NAC/NDC, so reverse EMF by back EMF लियो भने we can say V cos phi minus IR divided by V minus IR, that is cos phi. So if the supply voltage is same in both of the cases and resistive drop IR are neglected in comparison with the supply voltage V. So where phi is the phase angle between the supply voltage and the current. So another is the torque current characteristics. So from equation 12.14, so that is 12.14. Okay. So त्यो भनेको चाहिँ यो टर्कको एक्सप्रेसन भयो. एसी सिरिज मोटरको टर्कको एक्सप्रेसन भयो. यो टर्क 1/2 √2 pi ZP/A 5max I cos theta. So this is the expression for torque in AC series motor. So for the torque current characteristics from that equation, torque is proportional to phi I if phase angle between the flux and current is neglected, or torque is proportional to I square neglecting saturation. So saturation भएको छैन भन्यो भने अब torque is proportional to I square, किनभने एसी सिरिज मोटरमा त्यो फ्लक्स पनि चाहिँ saturation नहुँदासम्म flux also, this flux phi also is proportional to current I. So until saturation, torque is proportional to I square in series motor. So under saturated condition, flux phi becomes constant. Your flux constant हुन्छ फेरि saturation condition, and then torque becomes directly proportional to current I. So torque current characteristics of AC series motor भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ unsaturated हो. Phi equals to I square. Phi proportional to torque proportional to I square. And after this saturation, and then torque is proportional to current, and it's very proportional also. So that gives the torque current characteristics. And another characteristics is that is a torque speed characteristics. So you can say speed torque or torque speed, whatever. The torque speed characteristics for AC series motor can be derived from speed current and torque current characteristics. जुन चाहिँ हामीले भन्दा अगाडि हेर्यौं. So त्यसलाई combine गरेर हेर्यौं भने that gives the speed torque characteristics. And for the given value of the torque, the applied voltage and applied voltage V, the armature current is same, but voltage drop in case of AC series motor is much more than in case of DC series motor. So because of that compensating winding and interpole, the voltage drop in AC series motor is more high than DC series motor. So speed of AC series motor for a given developed torque is less than that of the AC series motor. So voltage drop body भएको हुनाले AC series motor को speed चाहिँ for given torque चाहिँ AC series motor को speed चाहिँ कम हुने भयो. So this upper one curve is straight torque speed characteristics for DC operation, and lower one straight for the AC operation. The single phase AC motor has practically the same operating characteristics of the DC series motor. The torque and the tractive effort
varies nearly as the square of the current. The torque and this practical effort, you can say torque. So torque is proportional to square of the current, and the speed varies inversely is the current. So torque versus current, this curve gives the relation of torque and current, and these curves explain the characteristics of speed with current. So these are the torque speed, torque current, and speed current relationship. However, in case of an AC series motor, power factor is very low at starting. AC series motor को केसमा power factor चाहिँ starting मा चाहिँ low हुन्छ, and on overloads on account of high inductive nature of series field and armature circuits, efficiency is not as good as in a corresponding DC machine due to eddy current loss and effects of power factor. Starting torque is low due to poor power factor at starting, but for a given kilowatt rating AC series motor is 1.5 to 2 times the size and weight of that corresponding to DC series motor. So the construction cost of AC series motor is much more than that of DC series motor. भनेपछि सेम साइजको एसी सेरिज मोटर र डीसी सेरिज मोटर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि एसी सेरिज मोटरको साइज चाहिँ 1.5 to 2 टाइम्स चाहिँ बढी हुने रहेछ के डीसी सेरिज मोटरको. The speed of AC series motor may be controlled efficiently by taps on the transformer. है यो चाहिँ अब एसी सेरिज मोटरको चाहिँ अब यसको चाहिँ प्लस पॉइंट जस्तो भयो. Speed of AC series motor may be controlled efficiently by taps on transformer, which is not possible in case of DC series motor. The torque speed characteristics of a single phase series motor is similar to that of the DC series motor, that is high starting torque and decrease in speed with increase in load, making it to have self-relieving property from heavy excessive load. Such a machine is particularly useful for traction services. Right? These motors are used for mainline services. Mainline services means long traction system को लागि. These are not suitable for urban and suburban services because of low starting torque and poor power factor at start. However, single-phase series motor have better performance, improved power factor, higher efficiency, improved commutation, better starting, and fewer poles for a given output on reduced supply frequency. The higher frequency results in higher leakage reactance and hence relatively poor power factor. The weight per kilowatt output is also greater for the higher frequency because of larger dimensions of the motor. The 50 Hz motor have steeper speed torque characteristics as they operate at lower flux densities than a 16.67 or 25 Hz motor. This results in fewer voltage drop at starting, and division of load between parallel connected motor will be less affected by wear of the driving wheel. So the operating voltage is kept low, 300 to 400 volt, in order to reduce the inductance, because high voltage motor with proportionately low current would require a large number of turns to produce the given flux. So these are the discussions associated with the AC series motor from the point of view of the traction purposes. So now three-phase induction motor, right? So till now we have discussed DC series motor, DC shunt motor, and AC series motor. Now three-phase induction motor. The three-phase induction motor have the advantage of simple and robust construction. Induction motor are always robust in comparison to the other motor. Trouble-free operation, less maintenance, high voltage operation, consequently requiring reduced amount of current and automatic regeneration. So, but due to their fast speed torque characteristics, constant speed operation developing low starting torque, drawing high starting current, complicated speed control system, and complicated overhead feeding system, they are not suitable for the electric traction work. So these three-phase induction motor, त्यति धेरै suitable चाहिँ हुँदैन.
It is also impossible to employ three-phase induction motor for a multiple unit system in which two or more locomotives are used for propelling a heavy train. In traction system employing three-phase induction motor, it becomes necessary to couple all the driving axles through a connecting rod so that there is no possibility of the difference in speed. So with the development of the thyristorized inverter circuit, it has now been possible to invert the supply and obtain a variable frequency supply which could be used for three-phase induction motor, and a very smooth speed control may be obtained. So I mean, it's a, if we have selected the induction motor in the traction system, हामीले डाइरेक्टली सप्लाई दिँदैनौँ, हामीले त्यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिले कन्भर्टर राख्छौँ, कन्भर्टर मिन्स रेक्टिफायर राख्छौँ, which converts the AC into DC, and that DC is now converted into AC through inverter. So we can get the variable frequency output from that inverter, and the control of the induction motor will be smooth. So induction motor gives good power factor and good efficiency at the speed near to the synchronous speed of the motor. Now in conventional methods of the speed control, change of slip method is normally used, but in this method at low speed of motor at a high value of slip, motor rotor loss will be more, so good efficiency cannot be obtained. Similarly, to get good efficiency and good power factor in case of this induction motor, synchronous speed of motor itself can be brought to lower speed near to the desired actual speed of the motor. This can be done by supplying the motor with the help of variable frequency supply. So हामीले चाहिँ frequency लाई नै भ्याइ गरिदियो भने त we can change the synchronous speed as well. So motor को required speed जुन हो त्यसको नजिक नै हामीले सिन्क्रोनस स्पिडलाई चाहिँ सेट गर्न सक्यो भने that motor will give the good efficiency and the good power factor. So starting current of the motor also decreases when motor is started at low frequency. When three-phase induction motor is used, distribution system consists of two overhead wires and track rail for third phase to feed power to the locomotive. This gives a complicated overhead structure, and also a person who comes in contact of third live rail might be in danger. This drawback is removed by employing the condo system. So we have this. We have discussed this system earlier. So in this system, we distribute the supply in DC form, and the DC is converted into AC within the locomotive itself. So we have discussed this condo system in previous discussions. In this system, single phase ASB supply is given to the locomotive with the help of single overhead wire. In locomotive, this single phase supply is converted into three phase with the help of the phase converters and fed to the motor. Condo system is in use in Hungary and in some sections of Italian state railway. So now another motor, special type of motor is linear induction motor. Linear induction motor सुन्नुभएको छ? Also पढ्नुभएको छ कि नै? सङ्गम गौली अनम्युट गर्नुस् त एकचोटि. सङ्गम गौली हजुर सर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर सुनिरहेको छु. यो इन्डक्सन लिनियर इन्डक्सन मैले भने नि लिनियर इन्डक्सन मोटर तपाईले अहिलेसम्म थाहा छ तपाईलाई के हो लिनियर इन्डक्सन मोटर भनेको? खै सर आइडिया भएन? नहीं सर. कसैसँग आइडिया छ भने भन्नुस् त लिनियर इन्डक्सन मोटर. रबिन्सन पौडेल. हजुर सर
लिनियर वालाको त आइडिया भएन सर। रबिन्सन सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर लिनियरको के त आइडिया छ आइडिया भएन। तपाईँलाई? रबिन्सन तपाईँको आवाज आएन है। ठिकै छ, म तपाईँलाई नेक्स्ट टाइममा फेरि कनेक्ट गर्छु। विमल पाण्डे हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ पाण्डे भाइ? सुन्दैछु सर सुन्दैछु। यो लिनियर मोटरको बारेमा तपाईँलाई के आइडिया छ? यसरी खासै थाहा छैन। यो यसो हेर्दा चाहिँ अब लिनियर मोसन तपाईँले मैले अस्ति यो मोटरहरूको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स यसो पढेर आउनु भनेको थिएँ, पढ्नु भयो त पाण्डे भाइ? मैले पढिनँ सर, हेरिनँ। पढ्नु भयो थियो? नै सर। किन त नि? टाइम मिलेन क्या? त्यस्तै भयो सर। अब पढ्न पर्ला, अब नेक्स्ट क्लासमा आउँदा। ल ठिक छ। के यो चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको रहेछ भने नि, लिनियर इन्डक्सन मोटर भनेको हामीले ट्रेडिसनल्ली जति पनि मोटरहरू युज गर्छौँ तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टर्क प्रड्युस हुन्छ हैन, रोटेसनल टर्क प्रड्युस हुन्छ। तर लिनियर इन्डक्सन मोटरमा चाहिँ रोटेसनल टर्क प्रड्युस नभएर लिनियर फोर्स चाहिँ प्रड्युस हुन्छ के। सो लिनियर फोर्स प्रड्युस भइसकेपछि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट पनि लिनियर हुन्छ, रोटेसनल हुँदैन। सो इट इज अ स्पेशल टाइप अफ इन्डक्सन मोटर विच गिव्स लिनियर मोसन इन्स्टेड अफ रोटेसनल मोसन एज इन केस अफ अ कन्भेन्सनल इन्डक्सन मोटर। कन्भेन्सनलमा रोटेसनल मोसन हुने भयो, बट लिनियर इन्डक्सन मोटरमा चाहिँ लिनियर मोसन हुने भयो। It operates on the same principle on which a conventional induction motor operates, that is, whenever there occurs a relative motion between the field and the short-circuited conductors, current are induced in them, which results in electromagnetic force, and under the influence of these forces, according to the Lenz's law, the conductors try to move in such a way to eliminate the induced current. So, in case of a conventional induction motor, movement of field is rotatory about the axis, so that the movement of the conductor is also rotary. But in case of linear induction motor, the movement of the field is rectilinear, and so movement of the conductors as well. So in its simplest form, a linear induction motor consists of a field system having a three-phase distributed winding placed in slots as shown in figure. And यो फिगर भन्नाले चाहिँ हामी क्यान से यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्री फेज, यसमा चाहिँ हाम्रो थ्री फेज चाहिँ वाइन्डिङ राखेको हुन्छ। सपोज यहाँ अब आरवाईबी यसरी चाहिँ मिलाएर चाहिँ थ्री फेज लिनियरली चाहिँ थ्री फेज सप्लाई दिएको हुन्छ, अनि अर्को सेकेन्डरी हुनुभयो। The field system may be single primary system or double primary system. The secondary of the linear induction motor is normally a conducting plate made up of either copper or aluminum. In its interaction, currents are induced. Either member can be stator, the other being the runner in accordance with the particular requirements imposed by a duty for the motor is intended. So एउटा चाहिँ यो तपाईले एनिमेटेड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिनियर मोटरमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, जस्तो तपाईले यु क्यान सी यो र यो दुईटै के हो त चाहिँ स्टेटर हो, प्राइमरी भनौँ न यिनीहरूलाई। अब इन्डक्सनमा त हामीले प्राइमरी र सेकेन्डरी भनेर भन्न सक्छौँ। सो चाहिँ डबल प्राइमरी भन्छ नि, दुईवटा प्राइमरी चाहिँ राख्न सकिन्छ कि दुईपट्टि साइडमा, नत्र चाहिँ यसको मुभमेन्ट ब्यालेन्स्ड हुँदैन यो चाहिँ बिचको। अनि जसरी चाहिँ इन्डक्सन चाहिँ त्यो जुन कन्भेन्सनल इन्डक्सन मोटरमा यसको सेकेन्डरी चाहिँ के हुन्छ, रोटर हुन्छ, रोटेट चाहिँ रोटेट हुन्छ। त्यसरी नै यसको यो लिनियर इन्डक्सन मोटरको सेकेन्डरी चाहिँ यस्तो चाहिँ यो जुन मोसनमा भएको प्लेट छ नि, यो प्लेट चाहिँ सेकेन्डरीको रूपमा काम गर्छ, र यो प्लेट चाहिँ यसरी चाहिँ अब भनौँ न लिनियर मोसनमा चाहिँ मुभ गर्ने भयो ड्यू टु द एक्सन अफ दिस इन्डक्सन के है। सो यो दिज टु साइड बाईको चाहिँ दुईटै एज अ प्राइमरीको स्ट्याटरको रूपमा काम गर्छ, अनि दुईटैमा चाहिँ हामीले यो थ्री फेज सप्लाई
चाहिँ दिएको छ अनि यो बिचको चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्डरीको काम गर्छ जुन यो स्लाइडिङ प्लेट छ जस्तै यो चाहिँ यसलाई प्लेटकै रूपमा युज गर्छौँ यो चाहिँ सेकेन्डरीको काम गर्छ है त सो यसरी मुभमेन्ट हुन्छ यसैको अलिकति सिम्पलेस्ट फर्ममा हामीले हेऱ्यौँ भने यसको एनिमेसन यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि यसरी यो चाहिँ लोअर र अप्पर दुइटै चाहिँ प्राइमरी भयो अनि यो जुन मोसनमा छ यो चाहिँ सेकेन्डरी भयो त्यो चाहिँ यो मोसनमा भएको सेकेन्डरी चाहिँ खालि एउटा कन्डक्टिङ प्लेट जस्तो मात्रै हुन्छ कि है सो दिस एनिमेटेड फिगर इलस्ट्रेट द नर्मल अपरेसन अफ द लिनियर इन्डक्सन मोटर सो तपाईँले पनि अब यो एकचोटि आफैले पनि अलिकति स्टडी गर्नु यसको केही नर्मल क्यारेक्टर चाहिँ अपरेटिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सपोज यो प्राइमरी भयो यो चाहिँ यो पनि लोअर प्राइमरी भयो सपोज यहाँ चाहिँ हामीले यो आरवाईबी अनि फेरि आरवाईबी यसरी चाहिँ वाइन्डिङ गर्ने भयो आरवाईबी अब यसलाई कसरी मिलाएको हुन्छ भने सपोज यहाँ नर्थ साउथ नर्थ त्यो चाहिँ हाम्रो डेभलप हुन्छ चाहिँ म्याग्नेटिक चाहिँ भने पोल भने यसको अपोजिटमा चाहिँ साउथ यसमा चाहिँ फर्स्टमा साउथ अनि नर्थ अनि साउथ सो नर्थ साउथ छ भने साउथ नर्थ साउथ हुँदै जान्छ कि अनि यहाँ यो बिचको हाम्रो सेकेन्डरी छ जुन कन्डक्टिङ प्लेट छ सपोज कन्डक्टिङ प्लेटलाई मैले अलिकति इनलार्ज स्केलमा बनाएँ भने यो कन्डक्टिङ प्लेटमा चाहिँ यसरी सर्कुलेटिङ त्यो नर्थ र साउथको एउटा यो नर्थ र साउथको बिचमा चाहिँ यसरी सर्कुलेटिङ करेन्टहरू यसरी सर्कुलेटिङ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुने भयो कि यसरी अब नम्बर अफ सर्कुलेटिङ करेन्टहरू चाहिँ यसरी फ्लो हुने भयो त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा साउथ अब यसरी चाहिँ नम्बर अफ सर्कुलेटिङ करेन्टहरू फ्लो हुने भयो फेरि अर्को नर्थ र साउथको बिचमा पनि फेरि सर्कुलेटिङ करेन्टहरू यसरी रेक्टिलिनियर डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो हुन्छ त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको मोसन यसको जुन यो प्लेटको मोसनसँग प्यारलल हुने डिरेक्सनको करेन्टले चाहिँ कुनै पनि यसमा चाहिँ फोर्स क्रिएट गर्दैन तर यसको ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा भएकोले चाहिँ फोर्स क्रिएट गर्छ नि त अनि सो यो डिरेक्सन चाहिँ युजफुल हुन्छ यो चाहिँ युजलेस हुन्छ हैन अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो हामीले यहाँ एसी सप्लाई दिँदाखेरि त यो एनएस त चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा जुन फोर्स क्रिएट हुन्छ त्यो युनि डिरेक्सन एट अ पर्टिकुलर टाइमसम्म युनि डिरेक्सन हुन्छ सो त्यो भएपछि चाहिँ यसरी चाहिँ मोसन क्रिएट हुन्छ सो यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने जस्तो सर्ट प्राइमरी अनि सर्ट चाहिँ डबल प्राइमरी अनि अर्को सर्ट सेकेन्डरी भनेको छ यो सर्ट प्राइमरी सर्ट डबल प्राइमरी र सर्ट सेकेन्डरी भनेको चाहिँ यो चाहिँ लिनियर इन्डक्सन मोटरको टाइपहरू हो यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि सर्ट प्राइमरी भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने यो प्राइमरीको लेन्थ भन्दा के अरे लेन्थ चाहिँ यो सेकेन्डरीको लेन्थ भन्दा कम हुन्छ सेकेन्डरीमा जुन प्लेट छ प्लेटको लेन्थ भन्दा प्राइमरी वाइन्डिङको लेन्थ चाहिँ कम हुन्छ यो सर्ट प्राइमरीमा अनि सिंगल प्राइमरी भनेको एक साइडमा मात्र राखेको हो तर नर्मल्ली यो युज हुँदैन यसरी बोथ साइडमा यसमा तपाईले चाहिँ यो सेकेन्डमा हेर्नु भने सर्ट डबल प्राइमरी छ नि यसमा चाहिँ तपाईले यो डबल बोथ साइडमा चाहिँ प्राइमरी राखेको यो चाहिँ डबल प्राइमरी अनि सर्ट भनेको चाहिँ यो सानो छ अनि सेकेन्डरी चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ बढी छ प्लेटको चाहिँ यो भन्न खोजेको अनि सर्ट सेकेन्डरी भनेको यो सेकेन्डरी हेर्नुभयो भने यो सेकेन्डरी चाहिँ छोटो हुन्छ सो स्मल चाहिँ डिस्टेन्समा डिस्प्लेसमेन्ट गराउनु छ भने सर्ट सेकेन्डरी युज हुन्छ अनि लार्जर डिस्प्लेसमेन्ट गराउनु छ भने चाहिँ सर्ट प्राइमरी युज हुन्छ है सो इन अ सिंगल प्राइमरी सिस्टम a ferromagnetic plate is usually placed on the other side of the conducting so this is the ferromagnetic plate एक साइडमा यो राखेपछि अर्को साइडमा ferromagnetic plate राख्नु पर्यो to provide a path for low reluctance on the main flux however a ferromagnetic plate gets attracted towards the primary on the
energization of the field, and this causes unequal gap length on the two sides of the conducting plate. So this problem can be overcome by employing a double primary system. So ferromagnetic plate चाहिँ अब theoretically हो, अहिले धेरै युज गरिन्न किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ unequal gap produce गर्दो रहेछ. So which of the two primary or secondary will be shorter in length compared to the other depends on the use of the motor. When the operating distance is large, हामीसँग operating distance large छ भने the primary is made shorter and the secondary than the secondary because it is uneconomical to wind a very long three-phase primary. The short secondary form, figure 15C, is useful with limited operating distance. When the three-phase primary winding of a linear induction motor is energized from a balanced three-phase source, a magnetic field moving in a straight line from one end to other at linear synchronous speed v is developed. The linear synchronous speed is given as Vs equals to 2 time constant into frequency in case of this linear motor, 2 Tf, where T is the pole pitch, this tau is the pole pitch in meter, and this frequency is the supply frequency in hertz. It is to be noted that the synchronous speed does not depend on the number of pole, but only with the pole pitch and the stator frequency. In case of this linear motor, so synchronous speed does not depend upon the frequency, but the pole pitch and the number of pole. So as the flux moves linearly, it drags a rotor plate along with it in the same direction. This reduces the relative speed of travel of flux with respect to the rotor plate. If the speed of the rotor plate is equal to that of the magnetic field, latter would be stationary and when viewed from the rotor plate. So this make this that relative speed 0. This is corresponding to the synchronous speed of the induction motor. If the rotor plate is moved faster than speed, the direction of force would be reversed and a form of regenerative braking based on the principle of induction generator will come into being. So slip of linear induction motor is given by synchronous minus speed by synchronous, where V is the actual speed of the rotor plate. Thrust or force or tractive effort is given by that P2 by Vs, where P2 is the actual power supplied to the rotor and Vs is this synchronous speed or you can say velocity. Active power flow is similar to that of the conventional rotary induction motor, that is copper loss in rotor भनेको sp2 हुने भयो and mechanical power developed भनेको 1 minus sp2 नै हुने भयो. And the tractive effort will be a function of slip, that is Vs minus V. So the thrust or tractive effort versus this thrust versus speed characteristics of the linear induction motor are similar to the torque speed characteristics of conventional rotary induction motor. उस्तै नै हुन्छ, कन्भेन्सनल रोटरमा पनि यही टाइपको नै हुने हो. स्टार्टिङमा टर्क कम हुन्छ अनि बीचमा बढ्छ र फेरि घट्छ नियर सिन्क्रोनस स्पिडमा. The tractive effort can be controlled by varying both frequency and the voltage simultaneously so that induction density remains constant. So there are two peculiar effects which are encountered in a linear induction motor but not in conventional rotary motor. These effects are transverse ease effect and end effect. Right? Yo conventional rotary मा नभएर linear मा मात्र हुने इफेक्टहरु हो these transverse ease effect and end effect भनेको. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि the path of the induced current in the secondary are not well defined. अब जस्तो यो प्लेट छ भने यो प्लेट भते यसमा त पाथ कताबाट फ्लो हुने भन्ने त थाहा हुँदैन. त्यसको डेभलप्ड भएको नर्थ साउथ पोलको बेसिसमा यसरी यही प्लेट भित्रको त्यो करेन्ट फ्लो हुनु भनेको यसको म्याग्नेटिक एलाइनमेन्ट एउटै डाइरेक्सनमा भएर हुने हो. यसरी हामी यहाँनिर चाहिँ यसरी क्लोज लुपमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर भन्छौं, तर ठ्याक्कै यही पाथबाट हुने भनेको भनेर चाहिँ डिफाइन हुँदैन नि त. The path of the induced current in the secondary are not well defined because the secondary of linear induction motor is a solid conducting plate. The portion of current path parallel to the direction of motion of secondary does not
make any contribution towards the production of the useful thrust. भनेको चाहिँ यो जुन प्यारलल यसको मोसनको प्यारललसँग यो प्लेटको मोसनको प्यारलल करेन्ट छ भने यो यसले चाहिँ थ्रस्ट प्रोडक्सनमा कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन गर्दैन, बट ओन्ली कन्ट्रिब्युट्स टुवर्ड्स लसेस। यसले गर्दाखेरि लस चाहिँ हुने भइहाल्यो हैन, करेन्ट फ्लो भयो, थ्रस्टमा कन्ट्रिब्युसन छैन तर I स्क्वायर आर लस त भइहाल्छ। This effect reduces the effective thrust and increase the losses and is known as the transverse edge effect, because the current path following the direction of motion are more towards the edge of conducting plate. Edge भनेको यो पार्ट र यो पार्टलाई edge भनेको, यो दुईटा edge पार्टको डिरेक्सनमा प्यारललमा फ्लो हुने करेन्टले चाहिँ थ्रस्ट प्रोडक्सनमा कुनै पनि इफेक्ट नहुने, थ्रस्ट प्रोडक्सनमा इफेक्टिभ नहुने, लसमा मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी ट्रान्सभर्स एज इफेक्ट भनेर भनिन्छ है, कुरा बुझ्नुभयो होला। सिमिलरली in case of the linear induction motor with a short primary, the current path toward the end of the field structure on the conducting plate go beyond the field structure, and such portion of current path do not contribute to useful thrust but only towards the motor losses. This is called the end effect. भनेको चाहिँ जसरी हामीले यो फिगरमा लेट्स हेरौँ न, यो जुन यो पार्ट चाहिँ यो जुन जबसम्म बाहिरसम्म चाहिँ मोसन भएको छ यो बेलामा चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा बाहिर आइसकेको हुन्छ। लेट्स चाहिँ यसको चाहिँ यो फिल्ड चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा बाहिर आएको हुन्छ भनेपछि यसरी ट्रान्सभर्स मोसनमा फ्लो भएको करेन्टले पनि त्यो बाहिरसम्म म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा बाहिर फ्लो भएको करेन्टले त चाहिँ थ्रस्ट प्रोडक्सनमा कुनै पनि रोल खेल्ने भएन, लस चाहिँ गराउने भयो। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ड इफेक्ट भनेको हो। सो इन्ड टर्मिनल जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा बाहिर गएको करेन्ट गएको हुन्छ त्यो टाइममा त्यहाँ फ्लो भएको करेन्टले चाहिँ थ्रस्ट प्रोडक्सनमा कुनै रोल गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्ड इफेक्ट भन्छौँ। नाउ द एडभान्टेज अफ द लिनियर इन्डक्सन मोटर आर low initial cost, low maintenance cost because of the absence of rotating part, simplicity, no limitation of tractive effort due to adhesive adhesion between the wheel and the rail, no limitation of maximum speed due to centrifugal forces, no overheating of the rotor because the motor moves continuously over cool rotor plate, leaving behind the heated rotor portion, and better power to weight ratio. The disadvantage, हेऱ्यो भने poor utilization of motor due to transverse edge effect and end effect, larger air gap and non-magnetic reaction rail, need more magnetizing current resulting in poor efficiency and low power factor, very high capital cost of the reaction rail fixed along the central line of the track, complications and high cost involved in providing the three-phase collector system along the track, difficulties encountered in maintaining the adequate clearance at point and crossing. Now, इसके एप्लिकेशन को पॉइंट अफ व्यू ले लिनियर इंडक्शन मोटर को एप्लिकेशन को पॉइंट ऑफ व्यू ले हामीले डिस्कसन गर्यौं भने the linear induction motor can be used in conveyors, traveling cranes, haulers, electromagnetic pump, high speed rail traction, etc. Such motors may be employed in application in which field system moves and conducting plate remains stationary, such as traveling crane motors. These motors can also be used in applications where field system remains stationary and the conducting plates moves, such as in automatic sliding doors in electric train, metallic belt conveyors, etc. It can be used on trolley car for internal transport in workshop, as booster accelerator for moving heavy trains from rest or of the inclines or on curves, or is the propulsion unit in marshalling yards in place of shunting locomotives. So linear induction motor has superiority over conventional rotary motors for speed over 200 km per hour. Linear induction motor provides excellent source of motive power for magnetically suspended train, where conventional rotary motors fails because the latter depends on torque conversion to linear tractive force upon the adhesive weight on driving wheels.
The use of linear induction motor is limited to only a few applications till now, owing to design difficulties and economic consideration. यहाँ तपाईले यो सेन्टेन्स कति चाहिँ बुझ्नु भयो कि नै? Linear induction motor provides excellent source of motion, motive power for magnetically suspended train भनेर भन्छ नि. यसको मिनिङ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले म्याग्नेटिकल्ली सस्पेन्डेड ट्रेनमा चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हुन्छ भनेदेखि जस्तो अहिले हामीले चाहिँ खालि लिनियर मोटरको कुरा गर्दा चाहिँ सेकेन्डरीमा एउटा कन्डक्टिङ प्लेट राख्यौँ हैन. यसलाई चाहिँ हामी म्याग्लेभ ट्रेन, म्याग्नेटिक लेभिटेसन ट्रेन भनेर भन्छौँ. म्याग्नेटिकल्ली सस्पेन्डेड ट्रेनमा चाहिँ है. त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो यो ट्र्याक भयो, यो तलको चाहिँ ट्र्याक भयो, अनि यो माथि रेलको ट्रेनको पोर्सन भयो है. अनि यसरी यसमा चाहिँ म्याग्लेभमा चाहिँ यो बोथ साइडमा चाहिँ हामीले सप्लाई दिन्छौँ. यो ट्रेनको चाहिँ पार्टमा पनि भनौँ न, अब यसको सर्किट हुन्छ, वाइन्डिङ हुन्छ यसमा, अनि यो ट्र्याकमा पनि. अनि यसलाई ट्र्याकलाई पनि यसरी चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ कि एन एन यस एन यस यु एन यु यस यो एन यु यस, यसरी एनएस एनएस अपोजिट हुने गरी, अल्टरनेटिभ हुने गरी चाहिँ म्याग्नेटिक वाइन्डिङ गरिन्छ यहाँनिर. यो चाहिँ ट्र्याक र ट्रेन. यसले गर्दा कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो सेम पोलारिटीको नजिक हुँदाखेरि रिपेल गर्ने हुनाले यसको र यसको बिचमा केही ग्याप पनि हुन्छ है. 1.52 mm जस्तो ग्याप पनि हुन्छ तपाईँको ट्र्याक र ट्रेनको बिचमा. हेर्नुहोस् है त, भनेपछि ट्रेनले ट्र्याकमा नछोइकन ट्राभल गर्छ क्या म्याग्लेभमा. कुरा बुझ्नुभयो नि. अनि यसलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्ने, यसलाई अट्र्याक्ट गर्ने, के अरे रिपल्सन गर्ने, सरी होइन, जस्तो यहाँ अलिकति मैले यो नर्थले यो साउथले नर्थपट्टि यसलाई एट्र्याक्ट गर्ने, नर्थ यसरी एट्र्याक्ट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अनि फेरि यो अलिकति यहाँ पुग्यो, अनि यो साउथले यता यसलाई के गरिदिन्छ भने यो साउथले नर्थलाई चाहिँ सुरुमा एट्याक गर्छ, के अरे एट्र्याक्ट गर्छ, अनि यहाँसम्म आउँछ. अनि यसको चाहिँ जुन इनर्सिया हुन्छ, इनर्सियाले यसलाई अलि नजिक पुर्याइदिन्छ, अनि फेरि यो साउथको रिपल्सनले यसलाई झनै टाढा पुर्याइदिन्छ, अनि फेरि यहाँ नर्थ हुन्छ, यसले यसलाई तान्ने भइहाल्यो. यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ क्या म्याग्लेभमा. कुरा बुझ्नुहुन्छ नि. अनि म्याग्लेभमा के हुने भयो त भन्दाखेरि खालि म्याग्नेटिक अट्र्याक्सन, यो चाहिँ लिनियर मोटरकै कन्सेप्ट हो कि खासमा. खालि यसमा चाहिँ अब यो जुन यो म्याग्नेटिक प्रपर्टीलाई मात्रै युज गऱ्यौँ हामीले. तर यसमा हामीले अब कुनै रोटेसनल मोटर चाहिएन क्या हामीलाई. सिधै अब त्यो कन्भेन्सनल रोटेसनल मोटर युज गर्यो भने त त्यसलाई फेरि रोटरीलाई हामीले लिनियरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ विथ द हेल्प अफ द टायर होइन. अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली अब हामीले यसरी चाहिँ यो यसमा र यसमा ट्रेन र यो ट्रेलमा चाहिँ कन्ट्याक्टै भएन भनेपछि त मेन त्यो कन्ट्याक्टमा हुने फ्रिक्सन लस चाहिँ हाम्रो अहिलेको ट्रान्सपोर्टेसनको एकदम ठुलो लस हो नि. जस्तो भेहिकलहरूले जुन त्यो चाहिँ तल कुनै कन्ट्याक्टमा टायरले, अब चाहिँ रबर टायरले या चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो लिकमा ट्र्याकमा चाहिँ जुन फ्रिक्सन लस हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम हो, जसले गर्दाखेरि त्यसको स्पिड पनि लिमिटेड भइरहेको हुन्छ. भनेपछि म्याग्लेभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि हुने भएन कि. यो ट्र्याक भयो भने ट्र्याक र ट्रेनको बिचमै ग्याप हुने भयो कि. तपाईँको यसमा चाहिँ 1.5 to 2.5 mm जस्तो चाहिँ ग्याप हुने भयो भनेपछि ट्र्याकमै टच हुने भएन क्या ट्रेन, जबसम्म ट्रेन गुडिराख्छ नि. अनि त्यसरी चाहिँ खालि ट्र्याकमा गुडेको जस्तो, तर त्यो फ्रिली इयरमा गुडेको जस्तो हुन्छ क्या. अनि यो म्याग्लेभ ट्रेन चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यसलाई तपाईँले यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन म्याग्लेभ ट्रेन भनेर कतिको अहिलेसम्म तपाईँहरूले सपोर्ट चाहिँ सर्च गर्नुभएको छ. यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन भनेर चाहिँ हान्नुभयो भने, सर्च गर्नुभयो भने यो चाहिँ जर्मन र जापानमा चाहिँ दुईटा प्रिन्सिपल छ कि उनीहरूले डेभलप गरेको छ म्याग्लेभ ट्रेनको होइन. म्याग्नेटिक लेभिटेसन ट्रेन भन्छ. जर्मनको प्रिन्सिपल र जापानिजको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ अपरेसन अलिकति फरक छ. तपाईँहरूले त्यो कुरालाई इफ तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने स्टडी गर्नुभयो हुन्छ. अनि
यो म्याग्लेभ ट्रेन चाहिँ 500-600 किलोमिटर पर आवर त अहिले नै डिजाइन भएको छ र के भनिन्छ भने यसलाई 3500-4000 किलोमिटर पर आवरसम्म चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ अप चाहिँ उनीहरूले पाइसकेको छन् डिजाइन स्पिड। अब त्यसमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ 3500-4000 किलोमिटर पर आवर चाहिँ अपरेट छैन, तर 500-600 किलोमिटर पर आवर चाहिँ उनीहरूले मोडल सिस्टमको रूपमा डेभलप पनि गरेको छ। सो जापानिज मोडल र जर्मन मोडल दुईटा छ म्याग्लेभ ट्रेनमा चाहिँ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड मोर तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। र यो म्याग्लेभमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पनि भएको छ क्या, यो 2 वर्ष अगाडि पुलचोकमा म्याग्नेटिक लेभिटेसनको एउटा प्रोजेक्ट पनि भएको थियो। द्याट इज सो इन्ट्रेस्टिङ के। त्यो तपाईँलाई अहिले अलिकति कन्सेप्ट मात्र भन्दा चाहिँ कस्तो थियो त्यो म्याग्लेभ ट्रेन भन्दाखेरि के अरे त्यो ट्रेन त होइन, म्याग्नेटिक लेभिटेसनको मात्रै चाहिँ प्रोजेक्ट थियो। त्यसमा चाहिँ खालि यो ग्याप क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा थियो। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा थियो भने जस्तो तपाईँको यो म्याग्नेट भयो, सपोज यो नर्थ पोल अनि यो साउथ पोल भयो, म्याग्नेट भयो है। अनि यसको बिचमा चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक बडी, एउटा बल, आइरन बल जस्तो सानो गुच्चा जस्तो क्या, आइरनको गुच्चा जस्तो। यसको अब म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थलाई अब यसमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेट डिजाइन गर्थ्यौँ यो म्याग्नेटलाई चाहिँ होइन, पर्मानेन्ट म्याग्नेट होइन। यहाँ यहाँ सोर्स दिने इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउने होइन, यहाँबाट करेन्ट सप्लाई दिएर। अनि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अब के गर्ने भने यो बलको पोजिसन, बललाई चाहिँ यो बिचमा ग्याप सपोज 10 सेन्टिमिटर छ, 10 सेन्टिमिटर छ भनेदेखि यो बललाई चाहिँ नर्थ पोलदेखि कति ग्यापमा 5 सेन्टिमिटरमा रोक्ने कि 2 सेन्टिमिटरमा रोक्ने कि 7 सेन्टिमिटरमा रोक्ने भनेर चाहिँ एक्सटर्नल्ली कमान्ड दिने। र त्यो कमान्डको बेसिसमा यसको म्याग्नेटिक चाहिँ त्यो फोर्सलाई चाहिँ यसरी ब्यालेन्स गर्ने कि जस्तो सपोज तपाईँले यहाँ लगेर अब कुनै पोजिसनमा बल राखिदिनु भयो भने त्यो पोइन्टमा गएर बलले होल्ड हुन सकोस् भन्ने चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट भएको थियो कि। त्यसमा चाहिँ कतिसम्म सक्सेस भएको थियो भनेदेखि यो सेन्टर पोइन्ट भन्दा माथि चाहिँ बल होल्ड हुन सकेको थियो, माथिको कुनै पोजिसनमा चाहिँ प्रायः जसो है। तर योभन्दा तलको पोजिसनमा चाहिँ यसको त्यो ग्राभिटी फोर्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न नसकेर त्यो चाहिँ ब्यालेन्स हुन सकेको थिएन त्यो टाइममा। त्यो बाहेक अरू चाहिँ त्योभन्दा सेन्टर पोइन्टभन्दा माथि चाहिँ त्यो होल्ड भएको थियो कि। यो सो सिम्पल म्याग्नेटिक लेभिटेसनको यो हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट नै थियो। सो अब सफ्टवेयरमा त चाहिँ मोडल सिमुलेसनमा त चाहिँ सबै पोजिसनमा हुन्थ्यो। अब तर हार्डवेयरमा चाहिँ त्यो जुन हार्डवेयर रियलाइजेसन गर्दा चाहिँ सेन्टर पोइन्टभन्दा तलको पोजिसनमा चाहिँ फिक्स गर्न चाहिँ सकिएको थिएन। सो यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन चाहिँ यो लिनियर मोटरबाटै आउने कन्सेप्ट हो। र तपाईँले यो म्याग्लेभ ट्रेन चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर हाम्रो फ्युचर पनि हो क्या यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन चाहिँ। सो त्यसमा तपाईँहरूले अलिकति आफैले सेल्फ स्टडी चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु है मैले है। म तपाईँहरूलाई फेरि पछि इफ तपाईँहरूले कसैले स्टडी गर्नु भएर तपाईँहरूमध्ये कसैले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहनुभयो भने आई विल लेट यु है, तपाईँहरूलाई म त्यसको चाहिँ टाइम चाहिँ दिन्छु। कोही एकजना आफै इन्ट्रेस्टेड भएर म्याग्लेभ ट्रेनको विषयमै कहाँ कस्तो कस्तो अपरेट के अरे चाहिँ प्रिन्सिपलले चाहिँ काम गर्दो रहेछ, मैले अघि भनेको जापानिज मोडल र जर्मन मोडल, त्यसको स्टडी गर्नुभयो र त्यसको कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गरेर ल यस्तो रहेछ भनेर एउटा सानो प्रेजेन्टेसन बनाउनु भयो भने द्याट वुड बी एप्रिसिएबल है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूमध्ये फ्रीली त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जो कसैले पनि त्यो स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यति यो सेक्सन सकियो। अब अर्को चाहिँ हामी यो चाहिँ यो स्पिड टाइम कर्भ अफ द ट्र्याक्सन भनेर चाहिँ स्पिड टाइम क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ पढ्छौँ है। यो चाहिँ मैले यसमै के भन्छ पिडिएफमै बनाएको छु कि स्पिड टाइम क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो पठाइ पनि राख्छु है।
अनि तपाईँहरूले यो अलि पढेर आउनुहोस्। स्पिड टाइम क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यो मोटरको के अरे जुन यो हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिँ लोकोमोटिभहरू छ नि, लोकोमोटिभको स्पिड भर्सेस टाइम हो होइन। अब त्यसको चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसनको टाइममा, फ्रिली रनिङको टाइममा र ब्रेकिङको टाइममा चाहिँ हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ। सो म यो मटेरियलहरू पठाउँछु, नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर आउनु। अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा यो स्पिड टाइम क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ अलि डिटेलमा डिस्कसन गर्छौँ है। अब यो क्लासहरू आजको मोटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू तपाईँलाई एकरो सुन्दाखेरि अलि बोरिङ भयो होला, तर तपाईँहरूले त्यो यहाँ कन्टेन्ट अहिले मैले अलिकति लामो राखेको छु, किनभने तपाईँहरूसँग रिसोर्स लिमिटेड छ होला भन्ने एजम्सनले। अनि यहाँ यतिसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने बल्ल तपाईँले यसको हाफ भने पनि बुझ्नुभयो भने त्यो बल्ल सफिसियन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति लेन्दी नै राखेको छु है। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अहिले सरर पढ्दाखेरि चाहिँ क्लियर हुन्छ। अब केही कुराहरू केही आइडियाहरू हिडन हुने, अनि केही लाइनहरू मात्र पढ्दाखेरि कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन। र यो चाहिँ तपाईँहरूसँग यदि बुक छ भनेदेखि मैले यो चाहिँ यो जेबी गुप्ताको चाहिँ युटिलाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक पावर एन्ड इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन भन्ने एउटा बुक छ, त्यो बुकलाई चाहिँ मैले सब बढी फोकस गरेको छु। र यो जुन मोटरको चाहिँ पार्ट छ यो चाहिँ त्यो बुकको नै सबै मटेरियल नै त्यही बुकबाट लिएको छ, यो जुन आज हामीले पढेको चाहिँ सेक्सन चाहिँ है। सो युटिलाइजेसन अफ इलेक्ट्रिक पावर एन्ड इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन हामीसँग लाइब्रेरीमा त थियो होला जस्तो लाग्छ है। यो बुक चाहिँ इफ तपाईँहरूले कतैबाट चाहिँ पाउनुभयो भने खोज्दा चाहिँ हुन्छ है। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। त्यसो भए अर्को सुरु गर्न टाइम धेरै छैन जस्तो लाग्यो।